Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat tempih kong lo hormat. Alhamdulillah, majlis pahataka menggengga agama hawil telap matam kah bang tkai pak waktu ni. Yanan alhamdulillah di dalam majlis ni nan ya hulan pa hasa maudu hom ta jamnaung jeung Ma'rifatul abdi rabbahu bermakna la hulan atau manusia yang keningan yakun napak ponyo manusia tempih kau kong hatiu tengok bak lok ni nan ye trai yakun poរបស់trai awal pepih nan ye tie pak chưa semua salah ta manusia gal gop yak thau ke mendeng awal pepih yani asal awal atau usulរបស់នៅមនុស្សនឹងគួរថោកគេយីនឹងតើតោហងជំនឿជឿរបស់នៅមនុស្សgalគោយីនឹងទៅយ៉ាថោឡើយមនុស្សគឺមតើអូស៊ូលមតើរឹសគល់កងដែលទៅយ៉ាថោតឡៅពពីនៅនេះត្រូវemគ្នាហូសាហៀរហាទៀតមកទីងបកលោកនេះទៅយ៉ាថោឡើយទីសានៅនេះទៅថោឡើយហើយជាប៉របស់ទៅប៉atau Rabbun mengenai dalam bahasa Arab kong dari kata menjalai Ma'rifatul abdi rabbahu manusia atau makhluk tengok bak laut niគឺយកថៅគឿនប៉របស់ញូហើយកងប៉atau maknaគេប៉នឹងប៉មកនេះគឺសំដៅទីងករាងកងត្រៃយកគោរពយកងាក់អ៊ីបាដាតនៅបញូយ៉ាងนั้นតាហើយកងសាក់សមហងត្រៃងាក់អ៊ីបាដាតប្រមងនៅបញូនឹងនេះជាសំណួរកងអវលពពេកងត្រៃយកសួរอย่างนั้นสำนวนนี้ไงสำหรับมนุษย์เกลกุบอาการฮีกังซัวว่าหาตายมองตายมันตายปลอกนั้นนี่จะหาสำนวนมองจำนำสำนวนatauมองอุศลต้องกล่าวกองกังอาการฮิสูตายอย่างนั้นนึกมนุษย์เกลกุบอยากเท่าเลยให้กองปอตายปิดประกอบกองได้อยากตายผมมองอิปัตตตีตัวนั้นเยอะตายอยากเท่าเลยฮักเกน่าจะอุกามาระบตายที่กล่าวแต่ยะเท่าแหละตาให้เจนบีatau rasul របស់ตายอันนั้นที่dalam majlis ni usul ตรงกล่าวนี่มันนั้นนั่นเยอะโหลันปอមួយចំណុចហាសាមួយចំណោម usul ตรงกล่าวមួយយាយนั่นเยอะตายคืนปอตายคืนปอนั่นคือไหนที่ฮู้ปัดมาโนมนั่นแหละคืนปอ atau yang kong dal mustahak เพื่อตายก็เก้าง่ายอิบาดัตนะปะอยู่อย่างนั้นอย่าละที่คันเท่าเลยtrai em kini jauh ngak ibadat napa hai cứ thể jauh yêu napa gương con đài nhiều sát xâm hi trai pemong ibadat atau sát xâm hi trai kok napa nyu giờ nên giờ lấy gần số trai là trai em kini nak kun po trai em kini nan atau trai em kini tertuul mực po atau mực hai harga ngak cha po trai nan ta trai sam ang tengok ke atau trai tertuul mực tu lebih apa ta hụ phò tang cái đâm bay bị chết atau chạy to lại hạ gần nên chỉ po rồi bỏ tiền thì nên trợ tông masalah này nên giờ trời giờ thao cái lại hạ bên lai gần xua mày bạn trời lại hai po hử thì nên trời từng pi cao giờ chờ vấp atau cua tại thao chờ vấp lời po rồi bỏ cao nên giờ cứ Allah hai Allah nên Allah như chờ gang còn đài gặp bạn gặp xa cầu tên chờ gang còn đài gặp bạn gặp xa làm tổng bì không phụ nịch gần nằm nhủ không phụ còn nè nhủ ní chia chấm lai hà xa còn phân nè còn đài thì gai một cái nên lời bạn nhủ tao thì từ tuổi cười tập lối ra lẽ gần xua giờ nên lo giờ nên trai ya thao lại gang còn xạ xong mustahak sầm gam manusia gal gop ya kau tạo ya pemong ibadat nên nhấtคือ Allah subhanahu wa ta'ala កងញូនឹងជាប៉សម្រាប់គូបត្រៃទាំងប៉សម្រាប់នៅមនុស្សទាំងពីរទាំងប៉សម្រាប់មកក្លោកទាំងពីរយានឹងញូហាកាំងកតកងសាក់សំ atau កង mustahak សម្រាប់មកក្លោកញូ atau ហូឡិនញូកនេះនឹងពមងអ៊ីបាដាតទីមតើអស់ឲ្យក្រៃមកញូសាក់សំទទួលពួកពមងអ៊ីបាដាតនេះ អ
do có Allah subhanahu wa ta'ala hu firman khan mai pak phong kai tong pi kau di dalam hasa ayat kong pana nan ye hatai mong a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin pi mana lai alhamduผู้มยมอย่างนั้นผู้มยมนำกันในสำหรับให้ลิลละคือสำหรับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى รับบิลอาลามินอัลลอฮ์นั้นเชื่อปอต้องปิอาลัมอย่างนั้นที่dalam ayatนี้นั้นจะใจต่อมาปะพงเทยต้องปิเก่าเลยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือจะเรื่องกองสะสมเทยต้องปิเก่ามยมแต่มาคลอกต้องปินั้นมายมนะปะโยก็ย้อยยืมกันในเชื่อปอสำหรับต้องปิอาลัมDi mana là alam cho nên hakik con thể bó atau ông cái này nó cái mong Allah subhanahu wa ta'ala cứ sắp tới alam và cái hagang mong chấm nóm gang con tốt làm alam nên cho nên giờ lấy cái xua nào bạn cái lợi ta tận tờ cái atau ta phò tàng cái con bình trẻ khan lợi cái này nên cứ bỏ cái atau Allah subhanahu wa ta'ala nên chịu bỏ cái giờ nên phò tang còn trai bà hơn lại Allah subhanahu wa ta'ala nên chịu bỏ cái mà tè lô mong chấm nom nên giờ phò tang giao cả 15 tên gai atau một tên e gai một tên e blen tên cho nên gai mong mặc lócរបស់ Allah subhanahu wa ta'ala nên gai giao cả một tên nghi một tên lâu tên một tên cái con đời tội thì ngọ nghi atau tội thì ngọ lâu nên do có Allah subhanahu wa ta'ala hu khan ma pa phong trai tong pi ka lai a'udzu billahi minash shaitanir rajim wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamaru wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam ayat ini ya Allah subhanahu wa ta'ala hu cai ta'ala tên mà nương mong ayat yani phó tangរបស់ Allah subhanahu wa ta'ala សម្រាប់ពេល muslim ខាននឹងយើមកតើវកតុំឡាំទៅមកតើវកតវៃមកតើអេហ្គៃទៅមកតើអេប្លាន la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar ជួយយើផងហឺតាំងពីកោស៊ូជូតyaniកកោណៅប៉អេហ្គៃទៅអេប្លាន wasjudu lillahi ទៅខានវ៉ៃផងហឺតាំងពីកោsujud napa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqahunna con đời nhu yani Allah subhanahu wa ta'ala nên chơi gang con chân tông pi nên yani chiêng gai làm e gai e plan lưng nghị lâu tên cây nào kệ nên in kuntum iyyahu ta'budun ya lời phong hư chơi gang con cái cốc atau chơi gang con pemong ibadat napa nhu cho nên thì dalam ayat ini ya Allah subhanahu wa ta'ala khan mai pak phong trai tong pi ka le gang con mustahak con dạo từ các câu nên giờ lệ từ chơi gang con đời dạo các câu rồi có dạo ngạ ibadat làm cái này nên cua từ từ ngạ là pak Allah subhanahu wa ta'ala gang cái giờ nhiều chơi gang con chương mặc lót con từ hậu bò tong pi giờ hậu bị chết đi cả ngọc tên như nên cái giờ lệ từ ít là pak phó tang cái này Allah subhanahu wa ta'ala hu firman lai ya ayyuhan nas i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di dalam ayat ini nanti Allah subhanahu wa ta'ala hau pahatang mai pak phong trai atau umpiu niu yu na pak manusia tang pikala wahai nu manusia i'budu rabbakumul ladzi khalaqakum pamang wa ngak ibadat wa phong hư tang pikau na pak po phong hư hai po phong hư nan alladzi khalaqakum nên nhớ gang con bạch chương phong hư tang pikau walladzina min qablikum tên gang con bạch chương gang ta lao mong phong hư tang pikau la'allakum tattaqun hagap lai phong hư tong pikau taqwa hui na pa nyu
dan Allah Subhanahu wa ta'ala ngai nan je alladzi ja'ala lakumul arda firasha gang kong dai bechung samgap phong hơi tầm pi cạo nan lậu kong smau lậu kong dai chia cầm ral wasama abinaa cho gang kong dai bechung là nghĩ như chia sam nong atau chia bina hasa kong mete pung samgap gaksa dan kapi phong trai wa anzala minas samai ma'a dan yang ngai như hộp con mong ngôn nghị nên như e dạ ni mong ngôn nghị dạ ni mong nghìn cái nên mà ta e sắm gặp phòng trời đa e con hầu manfaat sắm gặp được manusia fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum dan yang ngai hầu patpe mong nhu nên như mà ta pơn con đây mà ta pok yao sắm gặp phòng trời bằng chia rizki sắm gặp phòng hơi tông pi cao fala taj'alu lillahi andada dan chúa phong hơi tông pi cao pamata sepi hong Allah Subhanahu wa ta'ala nan gang kong dal pam yao hong nyu atau tu hong nyu wa antum ta'lamun wal hal phong hơi chưa gang kong thao yakni phong hơi chưa gang kong thao là thì hâu mà ta hai hà gang kong sạ sâm kong hâu smart phiếp ngạ giờ hakik kong Allah Subhanahu wa ta'ala ngạ nan o thì hâu smart phiếp chương giờ hakik kong Allah Subhanahu wa ta'ala hộp chương nan o thì hậu smart tập hiệp group crom atau nghiệp trong giao cả cái con Allah Subhanahu wa ta'ala hậu nghiệp trong này đó nên từ trong việc cả hậu thao bản thân bên lại thì thao giờ nên hai con thì thao giờ nên chui thì bầm tè hai hà gang mượn mà đất bầm giao atau mượn mà tu về mà tè trong này hôn hong Allah Subhanahu wa ta'ala lúc giờ nên cái Imam Ibn Kathir rahimahullah cái hậu bỏ sai thì dalam ayat ni hong Poknur bakal al-khaliqu li hadhihi al-ashya wal mustahiqu lil ibadah. Bimana la gang kong pechung gặp tong pi ni atau ku had tong pi ni nyu cho gang kong dal mustahaq semgap gang kekau atau gang pemong ibadat dapat nyu. Jangan gang kong dal mustahaq hong tatul ku pemong ibadat nan dan je gang kong pechung ngi gang kong pechung lau dan gang kong ngak về hau melam dan về hau gang kong ngak về hau waktu melam dan waktu gai dan kai nào kai kong dal hau hai ha gang ai ngak gang tong pi nan chang au bloh nau gang nan je kong sak sam atau mustahaq semgap manusia atau makhluk kulan Allah Subhanahu wa ta'ala ni pemong ibadat dapat nyu. Dan yang ngai yêu là ibadat nên nhớ cuộc đời rồi bảo Allah Subhanahu wa ta'ala nè con đời như mà thế chini nhiều cuộc đời rồi bảo Allah Subhanahu wa ta'ala con gần đời nên cứ mà thế chini nhiều lo mà nương mà nhu vào cái Islam vào cái iman vào cái al-ihsan dan di dalam ibadat nên gai ya lệ cái ý mà vợ nên giờ mà thế lo cái vào cái doa buộc hội na pa Allah Subhanahu wa ta'ala buộc đây sừng khâm cùng pưng gặp pưng rồi bảo trai na pa Allah Subhanahu wa ta'ala buộc tawakkal buộc bảo trai buộc hội cái đa buộc là cao pưng pẹm cái này buộc là cao tông cái này đó khăn hội ở trên cái này buộc xây cái này tên cái nào cái amalan nan gak catuk le nyu ce ibadat dan hapin le nyu ce ibadat mkeninan ku te ja pemong nyu semgap te Allah Subhanahu wa ta'ala hagang qat hai giờ con đe nyu bai ibadat robah nyu semgap gang con khai mong Allah Subhanahu wa ta'ala pit je seorang nan cegang con ngak pakai syirik hong Allah Subhanahu wa ta'ala dan cegang con kafir Kayu apa tang lolo kong Allah Subhanahu wa ta'ala hộp cọp đau pemong ibadat na pak nyu hasa qatnan yau ka menung mong nyu firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada bimana la sebab masjid nan semgap Allah Subhanahu wa ta'ala maka chuye hong hư atau chuye phong hơm cái này là cao sepi hong nyu yakni hai hagang kệ bí mạ này là chua chứ phong hư tầng pi cao là cao là ba hai hagang giao cả hư là cao là ba Allah Subhanahu wa ta'ala atau pam giao được cọp tu về hậu chấm này hong Allah Subhanahu wa ta'ala thì dalam phụ là cao tu a hư vậy nên thì dalam ayat này cứ bật khan lại
ibadat prophet lakau doa nan new semgap ta Allah subhanahu wa ta'ala hagang qad ya la hai ye kong lakau khai mong Allah atau lakau hong Allah dan lakau hong gang khai spi hong kau gai mkrinan nan jagang kong dal ngak chong ye hong hakik kong Allah subhanahu wa ta'ala kop dal gang nan khai jagang kong ngak pakar syirik dan gang nan khai jagang kong kafir. Ya ka ayat ke Allah subhanahu wa ta'ala hu firman ke gailai wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Bimana la wa may yad'u ma Allah ilahan akhar dan hai nyul kau sepi hong Allah nan mata ilah kai ke yani mata po kai ke nyul kau lompe kong nyul kau hong Allah subhanahu wa ta'ala nan. Bimana la nyul kau hong Allah subhanahu wa ta'ala dan nyum ta gang kai sengap nyul kau nan gai. Penan Allah subhanahu wa ta'ala khan le balai la burhana lahu bihi. Yanan gang kong da nyul kau mkanenan po kong nyul kau kai mang Allah subhanahu wa ta'ala nan ho ai ngak che pho tang ho ai tong ho o pa nyu. Fa innama hisabuhu inda rabbih. Ku jenum cemgah nyum kenenan to di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yakni di hari akhirat. Innahu la yuflihul kafirun. Sebab nyu di hau chok chay opak agang kong kufur. Jangan di dalam ayat ni nan ya Allah subhanahu wa ta'ala hu khan ma pak phong trai tong pi ka lai gang lai kong nyul kau khai mang Allah subhanahu wa ta'ala atau nyul kau hong Allah hai dan nyul kau hong gang khai sepi hong kau nan gang nan hakik kong da nyul kau khai mang Allah subhanahu wa ta'ala nan hu ai tong pak nyu chung o di hari akhirat te dan bu chumnum chumgah rabah nyum kenan Allah subhanahu wa ta'ala akan hi chumnum chumgah semngap nyu Belah nào nhung cái này nên do có hộp chạy thì chung ở giật lời thì hỗ chốc chơi ô bạc gan công nghệ dầu nên ni chưa phá tăng bên chạy khan lời phụ là cao tổ a dan phụ ibadat rabah trời cái này nên cứ thì ngã sầm gặp tại Allah subhanahu wa ta'ala hagang kon hai giờ pemong atau bay ibadat rabah trời cái này là pak hai hagang cái mong Allah subhanahu wa ta'ala atau napa Allah subhanahu wa ta'ala hong pom te hai hagang ke hon hoi thì làm nên ibadat rabah nyu nan gang ti hu tatul mu o nyu nan khlai chagang kong ngak syirik hong Allah subhanahu wa ta'ala dan chagang kong kafir hong Allah subhanahu wa ta'ala. Phá tang lo kong pachak khan ti dalam geng gau kong Allah subhanahu wa ta'ala padau mai pak phong trai tong pi kau ya ho pachak ka ngo mong jenis ibadat ya ka al isti'adzah al isti'anah jadi phụ là cao pưng ai cao pưng bẹ na pa Allah subhanahu wa ta'ala chui giờ thì pamta semgam hai hagang kai mong Allah do kat kai tol cao level là iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bimana la na pa haye kong cao pamong ibadat dan na pa haye kong là cao pưng bẹ cho nên thì dalam pop nuôi rabah kai kong kai top dadnya hong Allah subhanahu wa ta'ala gang kong beriman kenenan dan ye te ngai ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala hagang kon dan nyala te yakku pengpek nan te pengpek napa Allah subhanahu wa ta'ala hagang kon kong tengok geung kong dai manusia te ho ai tong atau te ai doh srai pe ketai chương onan ni chia ku kun rabah gai napa Allah subhanahu wa ta'ala meneng mung nyu inan di dalam majlis ni ha sungtham lai au mai mi wa tais ai te tong pe kong tổ bằng nên ai tatul hầu manfaat hầu tên hầu faedah mong majlis ni sungkham lai trai tong pi kau hatiu di dalam dunia rabah trai mkenan hong trai mkenan pemong ibadat trai tong pi kau napa Allah subhanahu wa ta'ala la kau Allah subhanahu wa ta'ala pai tatul mu hatom ibadat hong trai tong pi kau kong to khom pung pai nga wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.